जरूर आएंगे, उसी पुराने अंदाज में। बादल छा जाने से सूर्य का अस्तित्व खत्म नहीं होता। হ্যালো অডিয়েন্স, ওয়েলকাম টু চৈতন্যপুর কোবরা এক্সপ্রেস ক্লাবের পরিচালনায় গত বছরের ন্যায় এবছরও পূর্ণিমা রথযাত্রা আয়োজন করেছে। তাই সকল ভক্তবৃন্দদের জানাই সাদর আমন্ত্রণ। डीजे आकाश स्टेटस हल्दिया से এবং সবাইয়ের সঙ্গে মুখোমুখি কম্পিটিশন করে ও ব্যাঞ্জোর তালে তালে নাচিয়ে সবার মনের মণিকোঠায় জায়গা করে নিতে আসছে মুন্ডমারি খেজুরি থেকে গোব নিতাই ব্যাঞ্জো গ্রুপ। देख बेटा, तेरा जितना बाजित है वो हमारा डेली दारू का खर्चा आता है। डीजे आकाश कंपटीशन स्टेटस अपने औकार वालों से कर, अपने बाप के साथ नहीं। ले फिर आ गए सब राज्य खुश है। हाँ, तेरे को कहा लगता था कि नहीं लौटेंगे? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। डीजे आकाश स्टेटस। ও পুরো চৈতন্যপুর লেজার শো করে রাঙিয়ে তুলতে আসছে দক্ষিণ চোখ থেকে সিটি স্টেজ লাইট। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं।